रानीगंज शहर में संस्कार फाउंडेशन की ओर से 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 3 दिन व्यापी अपने अपने राम संगीतमय भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। ऐतिहासिक शहर रानीगंज में पहली बार विश्व विख्यात राम कथा वाचक डॉक्टर कुमार विश्वास के मुखार बिंद से 3 दिन व्यापी अपने अपने राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रानीगंज शहर के सियारसोल राजबाड़ी ग्राउंड में होने जा रहा है। রানীগঞ্জ থানা অন্তর্গত বাঁশড়া এবং মঙ্গলপুরে মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত এক বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার ব্যাপক উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রোগীর পরিবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসা গাফেলতির অভিযোগ করেন, যার ফলে উত্তেজনাকরময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ করা হয়েছে যে হট্টগোলের সময় হাসপাতালের রিসেপশনের কাছে ফুলের টব ভেঙে ফেলা হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সম্বন্ধে জানা যায়, রানীগঞ্জ টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা রশিদ বেগমকে শনিবার ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার কাছ থেকে তৎক্ষণিক এমআরআই করার জন্য নগদ 10,000 টাকা চায়, কিন্তু সময়মতো পরীক্ষা হয়নি। পরিবারের আরও অভিযোগ, রোগীর অবস্থা সম্পর্কে তাদের সঠিক তথ্য দেওয়া হয়নি। পরের দিন অর্থাৎ সোমবার তারা হাসপাতালে পৌঁছালে এবং চিকিৎসা দেরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ এনেছেন। বলেছেন যে তারা কোনো ভাঙচুর করেননি এবং কিছু কর্মী ইচ্ছাকৃতভাবে ফুলের টব ভেঙে ফেলেছেন। आज हम लोग बोल दिए थे कि हम मेरा पेशेंट को नेरो डॉक्टर का ज़रूरत है। अच्छा। आप एमआरआई कीजिए, जो ज़रूरत है उसको कीजिए, जो पैसा लगता है हम लोग देंगे। उस टाइम जो पैसा लगा 10,000 रुपये लिया हम लोग, लिया है, कैश पेमेंट लिया, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन बोला नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं होता है। पेशेंट का हालत देख के जल्दी से हम लोग ऑनलाइन कैश पेमेंट कर दिए थे। उसके बाद ये लोग मैंने ट्रीटमेंट शुरू क्या किया नहीं किया हम लोग को देखने नहीं दिया, कोई खबर नहीं दिया। जब हम लोग फिर रात से मैंने सुबह से रात हुआ, दोपहर हुआ, कल रात दूसरा दिन हम लोग आए। दूसरा दिन आने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि अभी तक एमआरआई क्यों नहीं हुआ। तब हम लोग को 2 बजे बोला जा रहा है कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, उसके बाद नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। 8,000 देंगे तो प्लेट देंगे और रिपोर्ट देंगे, 6,500 दीजिएगा तो फिर रिपोर्ट देंगे। हम बोले ठीक है, हमारे प्लेट की जरूरत नहीं है, हम लोग रिपोर्ट निकाल के दे दीजिएगा ताकि हम लोग डॉक्टर को दिखा पाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से लग गया आपका 7:30 बजे एमआरआई होगा। हमने ठीक है, तो हम लोग आपको एक नंबर दिया गया है कि आप मिलाइए मैडम, बैठ के कोई फायदा नहीं होगा। आपको 9 बजे हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे सरसरी तौर पर कि आपके पेशेंट का पोजीशन कैसा है। हम लोगों को घर में मन नहीं लग रहा था तो हम लोग यहीं पे रुक गए। तो जब 9 बजे हम लोग यहाँ आए, 9 बजे यहाँ पे थे, तो वो हम लोग को बताया गया है कि आपका पेशेंट का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया है। तो हम बोले कि आप लोग 36-38 घंटा के बाद एमआरआई कर रहे हैं, आप अभी बता रहे हैं कि मेरा पेशेंट का हालत बहुत ख़राब हो गया। आप लोग कल सुबह से क्यों नहीं किए एमआरआई? डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया। तो वो लोग बोल रहा है कि ये वो फलाना ढिकाना, वो लोग अपना मैंने एग्री। फिर बोला कि हाँ हम लोग नहीं थे, ये सुबह में नहीं, ये सुबह का है, गलती हुआ है, मैनेजमेंट का थोड़ा भूल हुआ है, ये वो हम लोग सिटी स्कैन करेंगे। तो हम बोला सर एमआरआई हुआ तो सिटी स्कैन में तो कुछ भी नहीं आएगा, वो तो यही दिखाएगा। फिर ये लोग बोला तो हम लोग चले गए। फिर हम लोग को 2 मिनट के बाद ये लोग फ़ोन कर रहा, मैडम आप जहाँ कहीं भी हैं आप जल्दी आइए, आपका पेशेंट का हालत बहुत ख़राब हो गया, ओटी करेंगे, हम लोग को ब्रेन खोलकर इमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाए। অন্যদিকে হাসপাতালে সিইও অন্তরা গাঙ্গুলি অভিযোগগুলি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, রোগী ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং তার অবস্থা গুরুতর থাকায় তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, রোগীর পরিবারের লোকেরা বহু সংখ্যক জমায়েত হয়ে হই হট্টগোল শুরু করে এবং হুমকি দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন। গাফিলতি বলাটা, কেউ যদি বলছে গাফিলতি আছে, গাফিলতি হ্যাজ টু বি প্রুভেন, নেগলিজেন্সি হ্যাজ টু বি প্রুভেন। কোনো যদি নেগলিজেন্সি নেই, যেখানে মানুষের লিটারেসি লেভেল এত কম, বোঝার সেই শক্তি নেই, সেখানে কি কথা বলবেন? ওনার ফাইল আমার কাছেই আছে, এই পুরো ফাইলে যা তার ট্রিটমেন্ট হয়েছে, যা রিকোয়ারমেন্ট হয়েছে, যা টেস্ট দরকার হয়েছে, ডাক্তার যখন অ্যাডভাইস করেছে তারপরে সেইভাবেই ট্রিটমেন্ট হয়েছে।
কোনো নন মেডিকেল পার্সন এসে যদি বলে আমাকে আজকে এখনই এই টেস্টটা করাতে হবে, সেটা কিন্তু কোনো হসপিটালই করাবে না যতক্ষণ না তার কনসার্ন যে রেসপেক্টিভ ডক্টর যার আন্ডারে উনি আছেন সেই যতক্ষণ না অ্যাডভাইস দেবে ততক্ষণ করাবে না। এই সব যে অবাঞ্ছনীয় যে ইয়েগুলো রিকোয়েস্টগুলো, এবং সেইটা নিয়ে যে পেশেন্ট একটা ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট, একটা আইসিইউতে যে পেশেন্ট ভর্তি আছে সে ক্রিটিক্যালই আছে, নাহলে তাকে আইসিইউতে কখনোই দেওয়া হয় না, সেই পেশেন্ট জেনারেল বেডে যেত। একটা ক্রিটিক্যাল পেশেন্টে যা যা ট্রিটমেন্ট লাগে তাই ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, ক্রিটিক্যাল পেশেন্টের পুরো প্রগনোসিস আছে সেটাও এক্সপ্লেন করা হয়েছে। সেই পেশেন্ট যখন খারাপ হয়ে যায় তখন যদি মব নিয়ে এসে লোক নিয়ে এসে ঝামেলা করবে হসপিটালে, তাহলে এই হেলথ সেক্টররা কী করে সার্ভিস দেবে? আজকে যারা নন মেডিকেল যারা কাজ করছে, নিচে যারা রিসেপশনে আছে, যারা ফ্লোরে আছে, তাদেরকে ধমকানো, তারপরে তাদের সাথে তাদেরকে মারধর করার মতন পরিস্থিতি করে দেওয়া, এইটাই কি একটা ট্রিটমেন্ট করার মতন একটা সংস্থা হতে পারে? টেস্ট করার জন্য যেটা উনি বারে বারে বলছেন, টেস্টটা কিন্তু কোথাও ডাক্তার অ্যাডভাইস করেননি। যেই দিন উনি বলছেন কি আমি আজকেই টেস্ট করাবো, টেস্ট তখন যখন অ্যাডভাইস হয়েছে তার 2 ঘন্টাও লাগেনি টেস্ট হয়ে টেস্টের রিপোর্ট সব কিছুই চলে এসছে। এবং সেই টেস্টটা যদি কেউ আজকে যদি আমি যাই হসপিটালে আর আমি যে কোনো হসপিটালে যদি বলি কি আমার মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে আমাকে সিটি করতে হবে, আমি বলবো না, সেটা ডাক্তার যদি ইভ্যালুয়েট করে দেখে কি হ্যাঁ আমার সিটি লাগবে না এমআরআই লাগবে, তাহলেই কিন্তু সে করাবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রানীগঞ্জ থেকে বিপ্লব বাদ্যকরের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।